नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले शनिवार को भागीरथी नदी में नहाते वक्त एक किशोर डूब गया था। स्थानीय निवासियों के प्रयासों से 2 लोगों को जीवित बचा लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति 16 वर्षीय इंद्रजीत मंडल अभी भी लापता है। यह घटना मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लाल खंडियार के मंडलपारा में भागीरथी नदी में हुई। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार डूबे किशोर का नाम इंद्रजीत मंडल 16 वर्ष था। उसका घर लाल खंडियार के मंडलपारा इलाके में है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 12 बजे 3 दोस्त भागीरथी नदी में नहाने गए थे, लेकिन वे अनजाने में उफनती गंगा में डूब गए। स्थानीय निवासियों ने जैसे ही देखा, वे उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि 2 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन एक अन्य दोस्त गहरे पानी में डूब गया। घंटों तलाश के बाद भी इंद्रजीत मंडल का पता नहीं चल सका। रघुनाथगंज थाने को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर रघुनाथगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की टीम को सूचना दी। सुबह एक गोताखोर दल वहां पहुंचा और किशोर की तलाश कर रहा है। প্যান্ডেলের কাজে গেছিল, কাজ থেকে এসে স্নান করতে এসে তলিয়ে গেছে। তলিয়ে দিয়ে তদন্ত করে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, এখনো অবধি পাওয়া যায় না। তাকে উদ্ধার করার জন্য এখন পুলিশ প্রশাসন ডোবারোর দরকার, আমরা আবেদন করছে। এই ছেলেটি যে অনেকদিন ধরে কাজ করতো প্যান্ডেলে, স্নান করতে এসে ডুবে গেছে, আপনাদের বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা যা শুনতে পেলাম। তাহলে এখানে জল কম আছে, জল কম আছে, ওই সাইডে গর্ত আছে, গর্ততে তলিয়ে গেছে। তলিয়ে এখনো তিনি কি সাঁতার জানতেন? না, তিনি সাঁতার জানতেন না। এই নিয়ে আর বলতে হবে, এখনো খোঁজা নাচটা তুলতে হবে। নাচটা না তুললে তো কোনো কাজে পাওয়া যাবে না। কাল থেকে আমরা হ্যারাসমেন্ট হয়ে চলে যাচ্ছি, কোনো কাজে পাচ্ছি না। কিন্তু প্রশাসন এসছে, কিন্তু ডুবোর টিম এসছে কিছুক্ষণের মধ্যেই। তারা আসবে দেহ উদ্ধারের কাজ চালাবে। আপনার ভাইপো এখানে কি কাজ করতো? প্যান্ডেলে কাজ করতো। এখানে প্যান্ডেলের কাজ শেষ করে এখানে স্নান করতে এসেছিল 5-6 জন মিলে। হ্যাঁ। আপনার ছেলেও ছিল? হ্যাঁ, ছিল। মানে নেমে আর উঠতে পারেনি? আপনার নাম? সাঁতার জানা হৃদয় মণ্ডল। আপনার যে মারা গেছে তার নামটা কি? ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল। হ্যাঁ, আরেকটার সময় শুনে প্রশাসনকে ফোন করি। প্রশাসন বলছে আমরা জালমাল নিয়ে খোঁজাখুঁজি করি, খুঁজে পাইনি। হ্যাঁ, ডুবুরি তো এসছে রাত্রে 8:30টার সময়, 8:30টার সময় স্কুলে আছে। এখন নামবে ওরা দেহ উদ্ধার করার জন্য। এই ছেলেটি যে ডুবেছে সে কি? না, সাঁতার জানতো না। ওরা ছিল 3 জন। এবার 2জন ধরে নিয়েছে। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে একজন বেঁচে গেছে, একজন আর পা ধরে লাই। ইন্দ্রজিৎ পা ধরে লাই বিশ্বজিৎ পা ছেড়ে পালিয়ে আসে। 2জনেই হেলতে জানে না ওরা। একজন জানে নামটা। ভাগীরথী নদীতে লুসুরপুর দাঁড়িয়েছে ঘাটে। তিনি কি কাজ করতেন? প্যান্ডেলে কাজ করতেন। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।